हाय नमस्कार मैं आपन प्रियोरिटी पे एंट्रांस आज आपन को स्वागत करुच्ची डे 22 रे आमे असिस्टेंट टीचर यूनिट वाइज क्लास जारी रखीचु। आशा करे आपण मैंने समस्त क्लास कर देते जो मैंने न कर प्लेलिस्ट जाकि यूनिट वाइज क्लास कर चलतु। तो आपण मैंने आग को यही नुआ नुआ वीडियो देखापी आमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु और सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु। तो काल विलंब नक आज आम आरंभ करवा यूनिटी गवर्नांस। तो पे मैंने गवर्नांस जमी गोटे घरे सबू निष्पत्ति नियंती किए बापा सेमती आम देश कि सबू निष्पत्ति किए नब पार्लियामेंट नब राज्यपाई स्टेट गवर्नमेंट नब गाँ पंचायत काम करे ठीक अच्छे जदि किए कली करे किए सुधार जुडिशियरी करे तो ये विषयटी तार किसी क्वेश्चन को लेकिन आधारित। तो फास्ट क्वेश्चन पे देखा Which among the following is the lower house of the Indian Parliament? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी भारतीय संसदर निम्न सदन आमर दी सदन अच्छी गोटे उच्च सदन गोटे निम्न सदन। तो लोकसभा को संसदर निम्न सदन बोली कहुए जो सदस्य माने सीधा सड़क लोक मान द्वारा निर्वाचित होती। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे कौन देती हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? भारतर एक राज्यर संविधानिक मुख्य हूँ किए संविधान मुख्य किए राज्यर पे दीजिए है राष्ट्रपति मारदेवनी राज्य दीजिए जेहेतु गवर्नर है तो राज्यपाल हूँ राज्यर सांविधानिक मुख्य ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। At which level does the पंचायत समिति function in पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज व्यवस्था रे पंचायत समिति केउं स्तर रे कार्य करथाय? तो पंचायत समितिटा ब्लॉक स्तर रे काम करे। तो पंचायत समितिटा ब्लॉक स्तर रे काम करथवारु याकु मध्यवर्तीकालीन संस्था मध्य कुआ जाय। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who appoints the chief justice of the Supreme Court of India? भारतर सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को किए नियुक्ति करथांती भारतर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्टर विचारपति मान को नियुक्ति करथांती ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution provides for a high court in each state? भारतीय संविधान केउं अनुच्छेद प्रत्येक राज्य पर एक उच्च न्यायालय व्यवस्था करे? ये गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने आर्टिकल 214 एक्चुअली ये जो अनुच्छेद 214 रही अनुजाई प्रत्येक राज्य पर एक उच्च न्यायालय व्यवस्था रहा दरकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। What is the minimum age required to become the Prime Minister of India if member of Lok Sabha? जड़े भारतर प्रधानमंत्री होगापी सर्वनिम्न बयस केते हवा आवश्यक जदि से जड़े लोकसभार सदस्य होता तो सर्वनिम्न बयस के 25 वर्ष। तो लोकसभा सदस्य होगापी सर्वनिम्न बयस के 25 वर्ष। तो जड़े लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री हो पारे तो आंसर हो 25 इयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who is the head of the municipality corporation? पौर निगमर मुख्य किए मेयर बड़ बड़ सहर गुड़िक पौर निगमर मुख्य निर्वाचित मुख्य हूँ मेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द जजेस ऑफ हाईकोर्ट रिटायर्ड एट द एज ऑफ डैश? हाईकोर्टर विचारपति माने अवसर बयस के 62 सुप्रीम कोर्टर 65 ठीक अच्छे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which system of governance is known as the third tier of democracy in India? भारत में शासन केउं व्यवस्था को गणतंत्र तृतीय स्तर बोली कहा जाए? तृतीय स्तर किए स्थानीय शासन व्यवस्था कारण पंचायत राज एवं सहरांचल शासन को तृतीय स्तर बा विकेंद्रीकरण बोली कहा जाता है ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who presides over the joint sitting of both houses in parliament? संसदर उभय सदनर मिलित अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करथांती? के स्पीकर ऑफ द लोकसभार बाचस्पति कारण साधारणतः
ଲୋକସଭାରେ ବାଚସ୍ପତି ହିଁ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। The 73rd Constitutional Amendment Act is related to 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। 1992ର 73ତମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which body resolves disputes between the center and the states? କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଥାଏ? କି କରିଥାଏ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିଥାଏ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା? ରାଜ୍ୟସଭାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? 6 ବର୍ଷ। ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷ ଥରେ 1/3 ଲୋକ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ତ ରାଜ୍ୟସଭା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଦନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। In the absence of a president and vice president, who performs the function of the president? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତରେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି? କିଏ? ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। କାରଣ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Who represents the state government at the village level? ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କିଏ କରନ୍ତି? କିଏ କରନ୍ତି? ପିଓ, ଭିଲେଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ୱାର୍କର ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। କାରଣ ଏହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the maximum strength of the ଲୋକସଭା as per constitution? ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେତେ? 552। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ଗ୍ରାମସଭା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଅଫ୍, ଗ୍ରାମସଭା କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି, ହେଲା, ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମସଭା ଗଠିତ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Which fundamental rights allows citizens to move to court if their rights are violated? ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ କେଉଁ ଅଧିକାର ବଳରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଧାରା 32 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ଡ ବାଇ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ପଦରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ? ଯିଏ ପଦ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Who head the state council of ministers? ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା ନାହିଁ? Which of the following is an urban local body? ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ? କିଏ? NAC, ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଡିପି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? The Council of Ministers is collaboratively responsible to dash, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସାମୂହିକ ଭାବେ କାହା ପାଖେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି? କାହା ପାଖେ? ଲୋକସଭା ପାଖେ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କେବଳ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନରେ ରହିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। What is the maximum gap allowed between 2 sessions of parliament? ସଂସଦର 2ଟି ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍
6 ମାସ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦ 2ଟି ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସର ଟୁ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? କିଏ? ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କରନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼। କେଉଁ ଅଦାଲତକୁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କନସିଡରେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିଏମ୍ବେଲକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଖବନ୍ଧକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧକୁ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଟୁ ବି ଏ ଭୋଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ଜଣେ ମତଦାତା ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? 18 ବର୍ଷ। 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପରେ ମତଦାନ ବୟସ 21ରୁ 18କୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଟେନ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଜ୍। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଭାରତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଅଟନ୍ତି? କିଏ? ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଭିଭାବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କିଏ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନ୍ତିମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ exceed what the percentage of the legislative assembly। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ 1/3 ବା 33.3%। ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବିଧାନସଭାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର 1/3 ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସିଇଓ, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ଜଣେ ସାଧାରଣ IAS ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସିଇଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅନ୍। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ବଡି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ଟୁ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିଏ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ? କିଏ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। The President of India can nominate how many members to the ରାଜ୍ୟସଭା। ରାଜ୍ୟସଭାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି? 12 ଜଣଙ୍କୁ। କେଉଁଥିରେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି? କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଇନ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜର ମଝି ସ୍ତର ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେବୁଲ୍ ଟୁ। ସମ୍ବିଧାନର 74ତମ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସହରାଞ୍ଚଳର ସହାୟତା ଶାସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି? 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଜରିଆରେ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ 38? ତ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
In which state of India was the Panchayati Raj system first introduced? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା 2 ଅକ୍ଟୋବର 1959ରେ ହେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁଠି ନାଗୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। Option number C is the right answer. Which house of parliament is known as the parliament house? ହେଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ସଂସଦର କେଉଁ ସଦନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ତାର 2/3 ଲୋକ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି? କିଏ? ଲୟର, ଓକିଲମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଓକିଲମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବା ପକ୍ଷ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ ବଜେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ହାଉସ୍ ଫାଷ୍ଟ? ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ବଜେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଇଜ୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍? କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା କାହାଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ? କାହାଠାରେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଟେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 53 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Who is the political head of the ward in the municipality? म्युनिसिपालिटीर एक वार्डर राजनैतिक मुख्य किए? किए? काउंसिलर, कारण म्युनिसिपालिटीर निर्वाचन वार्डर प्रतिनिधि को काउंसिलर बोली कहुए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which of the following describes India as a cellular state? गोटे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली निम्नलिखित मध्यरु केउठारे उल्लेख कराइछि? कोउथरे कराइछि? प्रिएम्बुल बा मुखबंधरे कराइछि। संविधानर मुखबंधरे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाबे घोषणा कराइछि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ डैश? प्रधानमंत्री कहार मुख्य अटंती? कहार? केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट मुख्य अटंती। कारण प्रधानमंत्री केंद्र सरकार बा संघ सरकार मुख्य अटंती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What happens if a deadlock occurs between लोकसभा and राज्यसभा on the ordinary bill? साधारण बिल उपरे लोकसभा व राज्यसभा एक विवाद हेले कौन करा जाए? गोटे जॉइंट सेशन अवस्था मिलित अधिवेशन अवस्था, कारण धारा 108 अनुଯାୟୀ राष्ट्रपति एक मिलित अधिवेशन डकाई समाधान कराई था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इज द पावर टू द क्रिएट ए न्यू स्टेट इन इंडिया? भारत में एक नुआ राज्य गठन करने क्षमता क्या पाखे अच्छी? कार? पार्लियामेंटर पाखे अच्छी। किए? संसद पाखे ही अच्छी। संविधान धारा 3 अनुଯାୟୀ संसद एक आईन माध्यम नुआ राज्य गठन कर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Which body is the smallest unity of local self government in urban areas? सहरांचल स्वायत्त शासन सबुठार छोट एकक हूँ कौटा? एनएसी, नोटिफाइड एरिया काउंसिल, कारण यह सहर होगा जाऊँ छोट अंचल उद्दिष्ट अटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। What is the qualification age to become the president of India? भारत राष्ट्रपति होगापी सर्वनिम्न बयस केते? 35 ईयर। कारण संविधान अनुଯାୟୀ राष्ट्रपति होगापी अति कम 35 वर्ष हबार निहाती दरकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which among the following is the upper house of the state legislature? निम्नलिखित मध्य केउटी राज्य विधानमंडल एक उच्च सदन अटे? उच्च मंडल किए? विधान परिषद अटे, कारण यह राज्य विधानमंडल उच्च सदन अटे। यह केवल किसी निर्दिष्ट राज्य ही रही है, तो 6 राज्य रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन? यूनियन कहले किए? इंडिया। भारतीय संघर सांविधानिक मुख्य किए? किए? राष्ट्रपति ही अटंती। का संविधान अनुযাୟୀ राष्ट्रपति होते समग्र देशर सांविधानिक मुख्य अटंती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which organ of government is responsible to making laws? सरकार केउं अंग आईन प्रणयन पाई दायी? किए? लेजिस्लेचर बा विधानमंडल व्यवस्थापिका, कारण आईन तैयारी करबा होची विधानमंडल एक प्रमुख कार्य अटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द सरपंच ऑफ ए ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ डैश? गोटे ग्राम पंचायत सरपंच केते वर्ष पर निर्वाचित होती? केते? 5 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हु इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? जिला परिषद प्रशासन मुख्य किए? किए? जिलापाल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बा मजिस्ट्रेट? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
Which constitutional amendment gave constitutional status to पंचायती राज केउं संविधान संशोधन होची पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देइथिला किए फॉर 73 अमेंडमेंट कारण 1992 73तम संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिलिथिला ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर What is the maximum strength of members in राज्यसभा रे सर्वाधिक सदस्य संख्या केते ही पारे 250 ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Who has the final power to interpret the Indian Constitution भारतर संविधान शेष व्याख्या करने क्षमता कहार रही सब किए सुप्रीम कोर्ट रे रही सुप्रीम कोर्ट संविधान चूड़ांत व्याख्याकार एवं सुरक्षाकर्ता भाव कार्य करते ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर A person can be a member of a council of ministers without being a member of parliament for a maximum period of yes जड़े व्यक्ति संसदर सदस्य न थाई मध्य सर्वाधिक केते समय मंत्री होई रही पारिबे सर्वनिम्न 6 मास रही पारिबे ठीक अछि जदि तांकु सदस्यर जे कोन सदन को निर्वाचित होबाकू पड़ी थाए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Which article of constitution deals with the fundamental duty संविधान केउं अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य सहित जड़ित 51A कारण 11टी मौलिक कर्तव्य रही है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर Who is the legal advisor to the state government राज्य सरकार आईन परामर्शदाता किए एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता कारण यही पदवीधारी व्यक्ति राज्य सरकार आईनगत परामर्श दियंत ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर Which of the following is not a level of पंचायती राज सिस्टम निम्न मध्य केउंटी राज्य पंचायत राज व्यवस्था स्तर नुहे किए नगरपालिका कारण यह हूँ सहरांचल स्थायी शासन एक अंश पंचायत राज व्यवस्थार अंश नुहे ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्टर विचारपति मानक किए नियुक्ति करथांती राष्ट्रपति करथांती कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टर विचारपति मानक राष्ट्रपति ही नियुक्ति देते ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला माने कोन देछि 64 The bill become an act after it's signed by जड़े क्या द्वारा स्वाक्षरित होगा परे बिल आईन में परिणत होती क्या द्वारा प्रेसिडेंट को द्वारा कारण उभय संसद में बिल टी पार होगा परे राष्ट्रपति स्वीकृति पर ही आईन होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर Which fund is used to meet unforeseen expenditure during the an emergency जरूरी कारण परिस्थिति रे अजଣା खर्च पई केउ पांठी व्यवहार कराइते कोन आकस्मिक पांठी व्यवहार करते कारण राष्ट्रपति नियंत्रण यही पांठी जरूरी समय ही व्यवहार कराई ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा भंग कर क्षमता क्या पाखे अच्छी राष्ट्रपति पाखे अच्छी डाकिबे सी भांगे सी कारण मंत्री परिषद परामर्श क्रमे ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी हेल्ड इन ए ईयर वर्ष को अति कम संसद केते थर अधिवेशन बसता बाध्यतामूलक 2 थर मिनिमम बसिया दरकार कारण 2टी अधिवेशन मध्य 6 मास अधिक व्यवधान रहिबो नाही कारण तेणु अति कम 2 थर रहिबा जरूरी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर Who served as an ex-officio chairman of राज्यसभा पदवीकारी अध्यक्ष किए उपराष्ट्रपति कारण जी भारतर उपराष्ट्रपति होती से निजे ही राज्यसभा अध्यक्ष होता ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर The concept of fundamental rights in Indian is taken from which country's constitution भारतर मौलिक अधिकार धारणा क्यों देशर संविधान निया कौन नि यूएसए रु नि बिल ऑफ राइट्स निया मौलिक अधिकार अमेरिकार बिल ऑफ राइट्स पाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लास्ट प्रश्न पिला माने व्हाट इज द मिनिमम एज बिकम ए मेंबर ऑफ विधानसभा एमएलए होबा पई कि सर्वनिम्न बयस सीमा केते सर्वनिम्न बयस सीमा होची एमएलए होंतु विधानसभा होंतु लोकसभा सदस्य होंतु मिनिमम बयस सीमा होची 25 वर्ष तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बर्तमान पिला माने 70 प्रश्न परिसमाप्ति घटी तो लाइक से सब्सक्राइब कर ऑल ऑन कर दियंतु डिपेंड एंट्रेंस को फॉलो करंतु तो एतिकी रहे जय जगन्नाथ जय मंगला।